محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت امامعلی رحمان، رئیس شهر محترم رستم امامعلی، من شخصا از نام خودم، از نام 31 نفر جبردیده ها بار به شما مراجعت کرده ایستادم. 1 سال پیش از قبل شما سپارش دادید که به همین مراجعت ما من این بنای ناتمام کوچه اسدالله غلامов می باشد ساخته همین جبردیده ها را خانه درکتی تامین نمایند. من محترم رئیس سپارش شما 1 سال باز ما میریم حکومت شهر، میریم معماری، میریم حکومت سینا، ناحیه سینا، لیکن یگان نویگری نیست. از همین 50 نفر جبردیده ها 19 نفرش کدامی که وی حکم سود قطعی سومشان طلب کرده بودن و صاحب خانه در شدن. 31 نفر که خانه طلب کرده بودیم ما قدی کوچه به ماندیم. رئیس محترم نزد شما در آمدن نمیشد. 4 ماه باز ما پیش یکم معاون قربانزاده نزدشان به میبوییم و کس گپ میزنن که حالی ما دیده میبراییم، ما اینا تفتیش میکنیم. این چه خیلی وعده های خالی میتین. با فکر من وعده های خالی. رئیس محترم همه ما 31 نفر جبردیده اکثر جوان هستند، همشون اجاره زندگی میکنن. همه ما حکم داریم، حکم نه قراری سود داریم. قرار قطعی حکم همش یک خیل برابر است. حکم قطعی گذشتگی های اینوبت بگیرفتن، دیگرای قطعی کوچه به پرتافتن. من همش 4-5 تایی کودک دارد. من نماینده همه 31 نفر جوانو هستم. هر روز یک تاش گیره میکنند، میگه چی گپ شده است؟ خیر دولت این باید صاحب دارد. شما ما باور داریم که شما سپارش دادید، سپارش شما 1 سال باز اجرا نمی شود. 1 سال باز اجرا نمی شود. کودکای ما یا کجا بپرتویم؟ هر یک 4-5 تا کودک دارد. اینا صادق میکردین کجا من اعلان من نوشتم اونکی سعید مجبور شده استن که در آین خیلی محکم کنن و زندگی کنن. رئیس ما باوری داریم شما پیشوای ملت امامعلی رحمان رستم امامعلی فقط شما غمخوری ملت هستین. آبادی شهر شده ایستاده است. غمخوری از طرف شما همش ما دیده ایستادیم. باز یک بار التماس میکنیم ما دستگیری نمایین، قد کوچه نمانیم، سخت به نظارت خودتون گیرید تا همین مشکلات ما حل خدا یابد. رئیس محترم التماس با یاردم شما محتاجم. برای چی که من کوچه و زندگی میکنم؟ من اینجوری نشین هستم. من 3 کودک خونه خودم فروخته و اینجا برای خونه نو گیره فرزندم و گفتم پول داده که بودم التماس کمک ما با یاردم تید. شما 1 بار ما با یاردم داده، شما سپارشتون با اجرا آورده نایستادن. چند بار رفتیم یکم معاونتون قبول میکنن، قربانزاده فریب میکنن. 4 ماه مهلت دادن، 4 ماه نه 5 ماه گذشت اما یگان نتیجهش نمیبینیم. التماس محترم رئیس التماس اگر هیچ علاج نباشد من اومده همینجا زندگی کردم مجبور من برای چی که من شرایطم بزرگ شرایط 3 فرزندم که کجا و موندگی من خانه در ندارم. ایرویی که همه پول آورد همجا سپردم. شوهری من مانا پرتافته رفت. التماس ما با یاردم تید. ما دیگه علاج نداریم، فقط شما داریم، فقط یگانه شما داریم. التماس با شما امید دارم. التماس من فرزند و ایمان من التماس یاردم کنید. ما نمیتونه دیگر یگان جواب مراجعت کردن. چند بار شد میریم یگان کس ما قبول نمیکنند، گپ ما گوش نمیکنند. چند بار شد میریم التماس میکنید نمی درارت پیش شما با التماس ما یاردم کنید. ما دیگر علاج نداریم، قبول کنید 1 بار و یه دلمونه گوش کنید. التماس رئیس. Уважаемый президент Эмомали Шарипович Рамонов, я к вам обращаюсь от имени своей сестры, которая болеет. В данный момент она не могла прийти. 7 лет, как она взяла, она работает в тяжелых условиях на базаре. У нее 3 детей. И в связи с этим она болеет и брала деньги с банка, чтобы у нее была крыша над головой. 7 лет, как она постоянно, вот как
все говорили, я не буду повторяться, постоянно оттуда сюда, отсюда сюда отправляют, направляют. Но, да, девочки выступали, радио Зоди было такое. Да, некоторым дали квартиры, но остальных не учли. И до сих пор эти женщины, эти в положениях, в трудном положении, ходят от одного человека к другому. И каждый раз обещают выполнить. Подождите, мы сделаем, у нас много работы, да, но 7 лет прошло, я понимаю. Но 7 лет эти люди на улице, как так можно? Пожалуйста, умоляю вас, я не знаю уже, как можно сказать, моя сестра уже, она болеет, у нее 3 детей, она сама воспитывает их, она живет в трудных условиях, в квартире постоянно. Работу, вы знаете, как тяжело сейчас найти работу, квартиры дорогие, постоянно платить, поднимать детей, это очень тяжело. Я вас очень прошу, пожалуйста, рассмотрите это дело, прошу вас. Уважаемый мэр нашего города Рустам Эмомали, мы обращаемся к вам еще раз с большой просьбой. Мы все нуждаемся в вашей помощи. Мы очень страдаем, мы все мучаемся, все мы ходим с квартиры на квартиру. До каких пор нам ждать их пустые обещания? Мы ваши поручения, они не выполняют. Мы ходим во все инстанции. Мы были много раз и в хукумате города, и в хукумате Сино. Нам просто дают пустые обещания. Посмотрим, пересмотрим, и никак ваши поручения они не исполняют. А нам куда деваться? Мы что должны делать? Мы все мучаемся. Мы кровью и потом заработанные деньги отдали. И вот чего нам ждать теперь? Мы нуждаемся в жилье. Наши дети вынуждены уехать куда-то. Моя личная семья вся разбросана. Я не могу их собрать. У нас нет жилья, куда бы приткнуться. Поэтому мы вас очень просим, помогите нам, чтобы мы получили наше жилье, получили наши квартиры. Да, полгода назад мы ходили, вот Курбонзода нам обещал, что здесь не будет садик, здесь будут строить дом наш, будут поднимать. Но мы недавно были у него, он нам стал говорить, что я так не говорил. Он теперь отказывается. Получается, что он нас обманывает? Это что, сколько можно ждать, сколько можно их обещания уже, мы уже устали, мы там уже прописаны в этом хукумате. Мы уже устали просить их, чтобы они рассмотрели. Они говорят, мы рассматриваем. И никак они не рассмотрят. 4 месяца назад он обещал рассмотреть и позвать. Никого не зовет. Обещание его 0. Мы уже не верим ему. Мы хотели попасть к вам на прием, но мы не знаем, как попасть к вам на прием. Никак не можем попасть. Мы вас очень просим рассмотреть. Не пускают, да. Говорят, только через первого заместителя, только через него все проходит. А как же люди все-таки попадают туда? Как попадают они туда? Получается, ваше решение, то, что вы вынесли решение, поручения ваши не исполняются? Почему 19 человек они взяли, которые уголовно идут? А почему 31 человек на улице должны жить? Сколько можно нам терпеть это все? Мы 7 лет ждем, 8-й год пошел уже. Ну, немножечко хотя бы. Они должны это, все обещают. Мы уже устали от этого. Пожалуйста, мы вас очень просим. Рассмотрите, пожалуйста, посмотрите, почему вот так все происходит. Ведь мы все-таки граждане Таджикистана. محترم جناب عالی امامعلی رحمان و محترم رئیس حکومت شهر رستم امامعلی، من از شما احترامانه خواهش میکنم که همین به داد ما برسید، زیرا که ما مدت 8 سال است مبلغ سپردیم در این بینای ساختمان. هیچ کس این را به نظر نمیگیرد. سود هم مراجعت کردیم، 2 قرار سود دارم من یک تاش حکم سود و یک تاش قرار سود، لیکن یگان کس این را به نظر نمیگیرد. باید که ما را به یگان خانه تامین کنن، نمیکنن. من مجبور هستم که 4 فرزند معیوب دارم، اومده در این بنا استقامت کنم. باید فرزندهایم را جدا میکردم از یکدیگر، خانه ام را فروختم، ولی من به فریب گرفتار شدم. با حکومت شهر میرویم، جانشین ها همش قبول میکنن ما را، لیکن فریب میکنن. ناحیه سینا یگان کس ما را قبول نمیکند. سلیم زاده، نصرت الله قطی، قربان زاده، امیرخان یک جایه شده بنا را
баъз яслимо бадал гардонида не ҳастанд, лекин супориши шумо ки Рустам Эмомалӣ додаед ба назар намегиранд онҳо ва моро яктарафа партофтанд. Мо ба куҷо муроҷиат кунем, дар куҷо зиндагӣ кунем? Мо хона надорем, ба куҷо равем? фарзандҳои маъюб дорам, дар куҷо истиқомат кунам? саломатиам вайрон шудагӣ ҳозир намедонам куҷо равам, асабҳоям тамом шуд, ба куҷо рафтам, ба куҷо муроҷиат карданамро намедонам. Гуфтанд ки ба суд муроҷиат кун, ба суд муроҷиат кардам, қарори суд дорам ки 2 хона дода шавад, бо қарори суд дорам ки пул дода шавад, ягон ташро иҷро намекунанд. мана гаштем ва сарсону саргардон. аз шумо муроҷиат мекунам ки ба доди мо бирасед ва хоҳишҳои моро иҷро намоед. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Рустам Эмомалӣ, ҳамин одамҳоро бинед ки барои чӣ моро фиреб мекунанд, ба қабули шумо намемонанд. дароем мегӯянд ки Рустам Эмомалӣ қабул намекунад ҳеҷ касро, намемонанд. ҳама муовиноне ки ҳафта мо онҳоро дидем, аз пеши онҳо гузаштем, ҳамаашон моро фиреб карда истоданд. ҳукумати шаҳр, ҳукумати Сино ҳардуяш моро фиреб карда истодааст. ба хат шумо метавонед ба доди мо расед. Рустам Эмомалӣ, аз шумо хоҳиш мекунам, ҳамчун фарзанд, ҳамчун як фарзанде ки ба насли тоҷик хизмат мекунед, илтимос хизмати моро адо кунед.